नमस्कार। कहानी दुनिया को आपण मानक स्वागत करुच्ची मो स्पंदना। आजिर कहानीर नाँ है धूमकेतु। कुंडलिनी द्वीपर राजा होउछन्ति चित्रसेन। प्रजा को सुखी करने को से अधा कर कमेदेले। लोक सुखी हेले, तांको ख्याति बढ़िला, किंतु राजांकर रत्नघर खाली होगला। संकट उपजिला। राजांको छामुरे मंत्री अर्थ संकट कथा कहिले। विचार पाई राजा प्रजा को डाकिले। लोकसभा राजकोषर अभाव कथा कहगला। लोक किंतु कर वृद्धिर विरोध कले। राजा भी पसंद कलेनी। सेनापति समसेन सैन्य नहीं सागर पारी देश लुंठन करने को राजा को मनइले। द्वीपरे थिबा बलिष्ठ पुरुष मानू सेनाभुक्त करागला। समुद्र यात्रा पाई मध्य शुभ मुहूर्त खोजागला, किंतु यात्रा आरंभ रे आकाश रे एक उज्ज्वल धूमकेतु उदय हैला। सेनापति समरसेन ज्योतिष कथा को हास्य उड़ाई देले। तांको नौबाहिनी सही समय रे ही बोईत चढ़िले। बतासा थिला अनुकूल, बोईत चलिला, किंतु किछि क्षण परे हठात कला हांडिया मेघ घोटी आसिला। भीषण झड़ तोफान देखादेला। राति सारा राति दिन काल तोफान बहिला। अधे यात्री मले, अधे बोईत बुड़ीगला। हठात दिने झड़ तोफान बंद हैला। पूर्व दिगरे सूर्य उदय हेले। माँ कुंडलिनी को दिन राति प्रार्थना करुथिले समरसेन। से पदा को बाहरी देखिले तांको नौबाहिनी प्राय ध्वंस पाइछि। अवशिष्ट बोईत गुड़ाक सेनापति संकेत तांको बोईत चारिपाखरे घेरीगले। समरसेन इंगित जड़े नाविक उपकूल निरीखिबाकू मास्तूर शिख उपरकू चढ़ीगला। उपकूल दिशिला। से एक अजणा अद्भुत द्वीप। नौयात्री दल कूल ओह्लैवाकू मन कले, किंतु विपदर आशंका करी समरसेन मना कले। पढ़ऊ मानकरे रातिटा कटाइबाकू से समस्त को हुकुम देले। ता परदिन 6 जन साहसी सैन्य को घेनी समरसेन भोरु एक नारे कूलरे लागिले। एही आगुआ दल को नहीं समरसेन द्वीपर हालचाल देखा बाहरी थिले। द्वीपरे पाद देउ देउ समरसेन देखिले एक आचंबिक दृश्य। घन बण आउ गछ मानकरे बण मनीष। पृथ्वी लोप पाई जाइथिबा जंतु मध्य एठी बंचिचंती। एपरे द्वीपरे धन संपद पाइबे बोली समरसेन भाविले। सेमाने एक अद्भुत जंतु मानू अनौ अनौ देखिले एक महाकाय प्राणी को 2टा सिंह गोड़ेइचंती। एहा देखी समरसेन और तांको लोक गछरे चढ़ी प्राण रक्षा कले। गछरु ओह्लैवा पूर्वरु सुनिले जणे मनीषर बड़ पाटी। आउ से मनीष बनरु बाहरी आसुची। लोकटार गोटे आखि कणा। ता पछरे गोटे मनीष कंकाळ हसी हसी उड़ी आसुची। आउ गोटे बलवतार सापटे ता पाद तले लोटुची। से होची गुणिया एकाखी। कौन देखुचु बोली से कंकाळ को पचारला। मनीष कंकाळटा जवाब देला जे दरिया रे गोटे बोईत। बोईतरे अछि संपत्ति। नागकन्या ताको पहरा दउची। नागकन्या को मारी पारिले आमे हेबा से संपत्तिर अधिकारी। एकाखी और कंकाळर कथा भाषारू समरसेन बुझिले जे एई द्वीपरे संपत्ति अछि। एही द्वीपरे आउ एक गुणिया मध्य अछि। ता ना होची चतुर्नेत्र। दुईଙ୍କ मध्यरे लागिची प्रतियोगिता। साहस और धैर्य संपत्ति दखल करिपारिबे बोली समरसेन मने कले। एकाखी अंतर्ध्यान हैला परे समरसेन और तांको सहयात्री गछरु ओह्लैले। आउ देखिले गोटे पेचा आउ गोटे बण मनीष। सेमानंकु देखु देखु पेचा डाकिला चतुर्नेत्र मनीष सावधान। पेचाटा बण मनीष कानरे कौन फुंकिला। बण मनीषटा गछकू गछ धरी कुआडे माया हो गला। एसबू देखी सैन्य थिबा सरबिंधी माने पेचा को मारिया को गले। सर जाई पेचार डेणारे बाजिला। सर घातरे मरिबा परिवर्ते सरटा को थंटरे धरी पक्षीटी समरसेन को सावधान करी उड़ीगला। सेमाने समस्ते धाइबा को लागिले। पेचा समस्तक मुंड उपरे उड़ी उड़ी गोड़ाइला। एकाखीर पाटी सुबिला जाए पेचा गोड़ाइला, तापरे अदृश्य हो गला। एकाखीर गर्जन रे समरसेन और तांको सहयात्री भयभीत हो गले। लक्ष्यहीन भावे सेमाने दौड़िले। दौड़ू दौड़ू सेमाने बाट भूलीगले। तांको बोईत पूर्व उपकूल रे थिला बेले सेमाने पश्चिम उपकूल रे पहुंची जाइचंती बोली जानि पारले। ए विपद संकुल द्वीपरे आ बेसी समय न रहिबाकू समरसेन और तांको सहयात्री संकल्प कले। शीघ्र किपरि हेले बोईत चढ़ीबाकू पांचिले। तो पूर्व आड़ को गति कले। किछि बाट आगे चंती कि नहीं देखिले 2टा चिताबाघ को गोटे बोड़ा साप गुड़े धरिछि। आउ किछि दूर जाई देखिले गोटे गंडा।
ସମରସେନଙ୍କ ଚତୁରତା ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡା ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚେଇଲା। ସେନାପତିଙ୍କ ପଛପଟେ ଠିଆ ହୋଇ ସରବିନ୍ଧୀମାନେ ଗଣ୍ଡାକୁ ମାରିଦେଲେ। ଗଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ସଙ୍କଟ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଙ୍କଟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଗଲା ନଈରେ ଗାଧୋଉ ଗାଧୋଉ। ଦୁଃଖରେ ବାକି 4 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମରସେନ ପୂର୍ବ ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହ୍ରଦ। ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ଗାଧୋଉଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗଛର ଡାଳରେ ଗୋଟେ ଟୋପି ଝୁଲୁଥାଏ। ଟୋପିରେ 2ଟା ଆଖି ଥିଲା। ଲୋକଟି ଯେମିତି ପାଣିରୁ ବାହାରିଲା ସେମିତି ସେ ଟୋପିଟା ଆପେ ଆପେ ଯାଇ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ହେଇଗଲା। ଟୋପିର ଆଖି 2ଟାରୁ ଜ୍ୟୋତି ଫୁଟି ଉଠିଲା। ସେ ଲୋକଟା ହେଉଛି ଚତୁର୍ନେତ୍ର। ଏକା ଆଖି ସିନା ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ନେତ୍ର ଆଖିରେ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ସମରସେନକୁ ପଚାରିଲା, ତମେ କିଏ? ଏହି ଦ୍ୱୀପକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ସମରସେନ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବଖାଣି ଦେଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଏକାଖି ମଧ୍ୟ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। 2ଟି ଯାକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେମାନଙ୍କ ବାହନ ଜରିଆରେ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ କେଉଁ ପକ୍ଷ ହେଲେ ହାରିଲେ ନାହିଁ। 2 ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାଙ୍କ ବାହନ ସହିତ ମାୟା ହୋଇଗଲେ। ସମରସେନ ଓ ତାଙ୍କ ଦଳ ବୋଇତ ଚଢ଼ିବାକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ମୁହେଁ ଆଗେଇଲେ। କିଛି ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ନେୟଗିରିରୁ ତରଳ ଧାତୁ ବାହାରୁଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି। ପର୍ବତ ଚାରିପଟ ତରଳ ଧାତୁ ବହି ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ସେଠୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ। ତରଳ ଧାତୁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବହି ଚାଲିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ସେମାନେ ଅନାବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଏକ ଆଦିବାସୀ ମରି ଗଛରେ ଝୁଲୁଛି। ଚେଷ୍ଟା କରି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବଣ ଭିତରେ ମଣିଷ ପାଦର ଚିହ୍ନ। ସେହି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଖୋଜାରେ ମଣିଷ ବାସ ଦେଖିବାକୁ ଆଗେଇଲେ ସମରସେନ ଦଳ। ସେହି ସମୟରେ ହାତୀ ସବୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ି ସମରସେନ ଦଳ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇଲେ। ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ଦେଖିଲେ ହାତୀ ଦଳାରେ ମଣିଷ ପାଦର ଚିହ୍ନ ସବୁ ଲିଭିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ସମରସେନ ଅଥୟ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦ୍ୱୀପରୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବେ ସେ ଆଶା ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ମରଣ ଡାକ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା। ଶବ୍ଦ ବାରି ବାରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ତାକୁ ଖାରିବାକୁ 4-5ଟା ବିଲୁଆ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ସମରସେନ ତାଙ୍କ ଶରରେ ସେ ବାଘଟାକୁ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଖଣ୍ଡାରେ ବିଲୁଆମାନଙ୍କୁ ହାଣି ପକାଇଲେ। ଲୋକଟି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା। ଲୋକଟା କଥାରୁ ସମରସେନ ବୁଝିଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳିନୀବାସୀ। ସେ କହିଲା ଯେ ନୌବାହିନୀ ଝଡ଼ ତୋଫାନ କଥା ରାଜା ଚିତ୍ରସେନ ଜାଣିପାରି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ନୌସେନାକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ରାଜା ପଚାରି ଉଚାରି ବୁଝିଲେ ଯେ ସମରସେନଙ୍କ ଦଳରୁ ଅଧେ ସାଗରରେ ସମାଧି ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧେ ଯାଇ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦ୍ୱୀପରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା ଚିତ୍ରସେନ ଏକ ନୌସେନାକୁ ସମରସେନ ଓ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ଦ୍ୱୀପର ଦକ୍ଷିଣ କୂଳରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟକୁ ମାରି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସମସ୍ତେ ଦକ୍ଷିଣ କୂଳରେ ବୋଇତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଦ୍ୱୀପକୁ ଫେରିଗଲେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜହ୍ନମାମୁଁର ଏକ କାହାଣୀ ଧୂମକେତୁ।